allergic laga bimar tu hawa pani garam thanda kibana mili gena thakya pra hoi jai thake aro kunba manu tu kha lo pram na mili gene itu prabi allergic ulai thake kitia manu laga gaute kiba jinis pra na mili gena thake se koile khujili hoi gena chutu lal kuti jabra de ulai jai aro aste danguru ulai gena thake tinega allergic ulai se koile jaldi bhal na banai gena thake jase koile itu pra bimar danguru hoi jai thake itu nimiti moi khan je kurigena allergic bhal hobo yete gas ki jolaila bhal hobo itu jolai sabi aro itu jolai gena bhal hoi jabe koi gena jolai ase jodi allergic ulai gena ase koile gur 3 santok rakha purana hoi ja loi gena adwa ginger koina itu 20 grams te mili gena khujli ula jagate lagaile bhalo hoi jabo tulsi अंग्रेजी प्राय तो होली बासिल कोए itu laga pata aro haldi lokote mili gena bhal pra mihin kori pisi kene pani lokote milabi 1 liter pani lokote aro 1 liter pani de 4 cup thake to morning din sam mobile 1 cup 4 times a day din te 4 bar khaile bhalo hoi jabo Indian spinach konba itu logina pui sak koe pui hak pi koe ne sema wale bi nam alag koe to Indian spinach tu mihin kurigena kote khushili ulaya ase utu jaga de lagabo lage garlic lasun ekta mihin kurigena allergic gula jaga de halibo lage bhal pra halile itu khushili tu khatam hoi jai thake phitai lota tu le paikhana gun hoy na ekta lota rusi itu laga pata atta pranoda pis uthabi aro itu mihin kurigena khushili jaga de lagaile bhal hoi jabo posotia laga pata mihin kurigena khushili ula lagate jaga de halibi nohoile posotia laga pata 20 grams mihin kurigena itu laga pani lokote miligena khaile bhal hoi jabo haldi turmeric kwe itu 50 grams bhal pra pisigena itu pani de milabi aro din te 4 cup khabi aro 4 bar inega 15 din khaise koile purana hoi gena thagya dukh hoi gena thagya itu allergic pi harai jai thake itu pra din te 4 bar puri khai gena bhalo hoi jabe eucalyptus koe ekta gas lamba gas ami khan pali thaka tu 5 piece pata tu mihin kurigena nak pra senega tani bido itu bi machine khan to le bhalo jabo jodi poka pra ki kha pra na mili gena nahile itu poka ধরিব পারি কিনা sama কথা pra lo chipu
to caterpillar to lagi kena allergic lagi jai sekolah bibili batam jud lalulah red bibili batah itu bihin kuri kena kote khujile lagi ase tate halile phal hoi jabo aro allergic ulai kena khuji laga itu hoi jato konoba to kuchu lagi kena bi khuji lage to jodi kuchu chobo bari kena kuchu pura khuji lagi se koile itu bi bimili bata ju itu loi kena tulan lula de khai dile hoi jabo নহলে kuchu lopode boil kuri kena khaile itu tenga ase sama kotha pura itu yekhe be koe bosta banai bola na itu khaile bhal hoi jabo soya bean kunba itu nagadar bi koe ho gerai pra jolai di kena mihin kurbi aru itu le jena hodai chai banai khaile ভাল হয়ে যাব হরলিক্স নিচিনা মিহিন কৰি কিনে খাবলে পাৰে দে আৰু আসমা হৈ কিনা নহলে কিবা খাই কিনা একদম গালাতে দিগদাৰ পাই যায় নহয় খাসিবি হৈ যায় থাকে আসমা বিকা পৰা বি এলাৰ্জিক হৈ দে তো যদি এনেকা এলাৰ্জিক লাগি কিনা আছে কইলে lasun garlic na itu bihin kori kena khai thakile bhal hoi jabo needle leaf sama kotha pura itu apu upi koe nagames pura itu surat gas asames pura na to itu bhal pura phutai kena boil kori kena ba green tea amikhan kinega khayana itu disina khaile itu allergic to bhal hoi jabo jodi boil kuri kena khabole na parile itu pata to sukana banai bi bhal pura suka kuri dibi sukai kena mihin kuribi aro capsule nisina banai kena খাইলে বি ভাল হৈ যাব তো জুনো মানো এলার্জিক লাগি আছে না এলার্জিক লাগি কেনা থাকিলে পিছিলা খানটো নাখাবি তো আৰু কিউকিউম্বাৰ খিৰা ইটো নাখাবি alcohol mudu nakhabi hat para bana hoile bi ram hoile bi nakhabi aro gam chaul nakhabi anaras pineapple bi koina pineapple itu nakhabi sim to angrezi brai itu beans koe itu nakhabi jinga to le ingroji de sponge gourd koe itu nakhabi dal itu nakhabi noton chaul nakhabi tenga nakhabi masala kan nakhabi sajana phul tu nakhabi aro safa thakibi aro ki khabole lagi ase to bhal pra khai kena bhal hoi jabe koi kena janai ase